दोस्तों, जुम्मे की रात को सिर्फ ये एक सूरत पढ़कर सो जाएं। सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक पढ़कर देख लें, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने ज़िंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक ढेर सारी दौलत आ जाए। जब आप रात को सोएं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह उठकर आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी थी। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इस तरह से करके देगा। बस आप एक दफ़ा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में ढेरों रिज्क और मालो दौलत ना आए तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले पहले ज़रूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिज्क और मालो दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, ढेरों दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च करेंगे, मगर पैसा आपके पास से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला के फजलो करम से खूब बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा हो जाएंगी और वो ये रुपया, पैसा बहुत बरकत वाला होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को गौर और तवज्जो से नोट फरमा लें, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोगों से इसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। यह ऐसे मुकम्मल और जामी तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है। इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़कर सो जाएंगे तो सुबह दौलत का ज़रूर इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ही आप लोगों ने अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में गिरा हुआ है। नज़र आ रहा है कि चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, वो हर जगह दौलत के लिए ही परेशान रहते हैं। अब तो घर के अखराजात भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह, मेरे पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में तो जितनी भी मर्जी और जैसी भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह आप सब जब कामिल यकीन से आज का ये वजीफ़ा जब आप लोग कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा होगा अल्लाह पाक के फजल करम से कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैबी हाथों से और गैब से ही आपके लिए इतने ज़्यादा मालो दौलत आ जाएंगे कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिस्क के हवाले से मसले हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजल करम से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगते हैं तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि जब लाजमी आपको मिलेगा और आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत वसी व अरीज़ हैं। आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी और वो तमाम दुख तकलीफ़ और मुश्किलात जो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ रही, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजल व करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा रिस्क और दौलत अता फरमाएगा, मालो दौलत आपको देगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज़ की दलदल में फंसे हुए हों तो मेरा अल्लाह आपके सब इस वजीफ़े करने की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज़ से निजात दे देगा। और आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक अपने करम से ऐसे ज़राए पैदा कर देगा और ऐसी जगह से आपको गैबी ख़जानों से मदद फरमाएगा, रिज़्क़ अदा फरमा देगा कि आपकी जो भी मुश्किलात है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लें, एक नोटबुक ले लें, क्योंकि बाद में अक्सर अफराद कमेंट में पूछते रहते हैं कि वजीफ़े की हमें समझ ही नहीं आई, इस वजीफ़े को हम किस तरह करें, कितनी तादाद में करें या किस वक्त करें। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वजीफ़े को आपने अपने पास अच्छी तरह से नोट फरमा लेना है। सबसे पहली मेरी उन तमाम बहनें और माओं से ये मौज़ूबाना गुजारिश है कि इस वजीफ़े को
آپ نے اپنے خصوصی ایام میں بالکل نہیں کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور ان 3 صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ بھی بتایا جائے گا، اور جسے آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں گے، یعنی بستر پہ یا چارپائی پر جانے کے بعد اور سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں گے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دولت کے مال و رزق کے مسائل کو حل فرما دے گا۔ آپ کے کاروبار کی جو بھی یعنی کہ وہ بے برکتی ہے، اللہ پاک اس کو برکت میں اور اضافہ عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 5 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ صرف 5 دن لگاتار آپ پورے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو صبح ہونے سے پہلے انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت عطا ہو جائے گی۔ اب اس عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود پاک کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے اتنے الفاظوں کی برکتیں اور اس کی وسعتیں اللہ پاک اتنی ہی آپ پر نازل فرما دے گا۔ تو لہٰذا درود پاک، درود ابراہیمی وہ افضل اور مجرد درود ہے جو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، یہ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہی وظیفے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک کے 3 صفاتی نام، ان ناموں کو نوٹ فرما لیجئے۔ پہلا نام یا اللہ، دوسرا یا وہاب، تیسرا یا رزاق۔ اس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک تصور کے ساتھ پڑھیں، اور آپ لوگوں نے اس کو 126 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 126 ٹائم آپ لوگ اس تسبیح کو، ان کلمات کو ایک تصور کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر، یہ آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سورۃ کوثر کون سی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس والی سورت کو آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دعا کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو صرف 5 دن تک کرنے سے آپ لوگوں کو اللہ پاک کی بے شمار کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کی روزی روزگار کے معاملات بھی بہت زیادہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے، دعا ایک خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ دعا مانگنے کے بعد آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 5 دن تک کے روزانہ کنٹینیو آپ لوگ اس عمل کو کریں، صرف 5 دنوں تک کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔